Tekst preuzet sa sajta Ima nade. Šta učiniti kada naiđu životne nevolje? Pravoslavni psihijatar i psiholog Dimitrije Avdejev je na pitanje kako možemo sebi pomoći u trenucima kada nas skole životne nevolje i stradanja ponudio duhovni recept svetitelja Ignjatija Brajnečaninova. Šaljem vam duhovni recept i savjetujem da ponuđeni lek koristite nekoliko puta dnevno, posebno u trenucima pojačanih stradanja i duševnih i telesnih. Ako ga budete koristili, brzo će se pokazati njegova sila i delotvornost skriveni u leku, koji je smiren po svom izgledu. Osamivši se, izgovarajte lagano, tako da sami čujete, držeći u rečima, tako savjetuje sveti Jovan Lestvečnik, sljedeće. Slava tebi, Bože moj, za nevolju koju si mi poslao. Dostojno po delima svojim primam. Pomeni me u carstvu tvome. Molitvu treba izgovarati krajnje lagano. Rekavši molitvu, jednom malo odmorite, zatim opet recite, pa se opet odmorite. Slava tebi, Bože moj, za nevolju koju si mi poslao. Dostojno po delima svojim primam. Pomeni me u carstvu tvome. Nastavite tako da se molite 5 ili 10 minuta, dok ne osjetite da vam je duša umirena i utešena. Jasan je uzrok ovoga. Blagodat i sila Božja se sastoje u slavoslovlju Boga, a ne u krasnorečivosti i mnogoslovlju. A slavoslovlje i blagodarenje jesu delanja koja nam je dao sam Bog. To nikako nisu neke ljudske izmišljotine. Apostol zapovjeda ovo delanje u ime Božje. 1. Solunjanima 5. glava. Sveti Ignjatije Brajčaninov se poziva na poslanicu Solunjanima svetog apostola Pavla, stih koji glasi: na svemu zahvaljujte, jer je ovo volja Božja za vas u Hristu Isusu.